शुभ संध्या पिलाने पिले भय शुणी पारुछ ना नहीं आज्ञा प्रणाम सर सर आज्ञा हौ पिले चल तो काली पिला मानकर जो यूनिट 1 पूरा पूरी कंप्लीट करिथिले ना नहीं तो लर्निंग ऊपर जहाँ भी किछि थिला हां सेति भितरे कार किछि डाउट नहीं तो पिले सर हम्म सर अल्टरनेटिव अटेंशन टिके कहि दोन अल्टरनेटिव अटेंशन कहले कोन ना तुम पाखे ना विकल्प थिबो ठीक अछि अल्टरनेटिव रे माने ही पिले विकल्प अटे जेम त माने इथरे देखि पारुथबो पिले कि कहचे एटा जनकर एबिलिटी थाए जे कि माने गोटे जिंस प्रति अटेंशन थिबो हठात तार अटेंशन को आउ गोटे स्टिमुलस प्रति से पुणी ताको स्विच करि पारुथबो माने ताको से ट्रांसफर करि पारुथबो जेमति कि दी तीनटा मनकर मु तुम गोटे किछि कहूची तुम घरे वर्तमान तुम बापा तुमको किछि कहउथबे तो तुम एबे मो कथार प्रति अटेंशन दउछ तो हठात तुम्हें कौन करिवो ना मो मो कथा ऊपर अटेंशन को हटे के पुणी तुम अटेंशन को तुम्हें तो बापांगर कथा आड़ी नहीं जीव तो ये जो एबिलिटी तो एटा को ही कह जाउछ अल्टरनेटिव अटेंशन ठीक अछि आज्ञा सर आउ सर सिलेक्टिव सिलेक्टिव माने तुम्हें किछि जिंस को सिलेक्ट करके अटेंशन दबो कि तुमको को जिंस दरकार तुम पाखरे बहुत सारा लोक बसी कथा वार्ता होथिबे कि तुमर अटेंशन केवल गोटे पॉइंट ऊपर थिबो तो सेटा को कहउछ सिलेक्टिव अटेंशन सर अल्टरनेटिव आउ डिवाइड अटेंशन समथिंग सिमिलर हाँ समथिंग सिमिलरिटी अछि किंतु अल्टरनेटिव अटेंशन रे भी केवल गोटे सिंगल टाइम रे सिंगल अटेंशन दिए थाए कि डिवाइडेड अटेंशन रे गोटे सेम टाइम रे तो मल्टीपल अटेंशन हाँ मल्टीपल अटेंशन दिया जाए थाए ठीक अछि दुई बा दुई अधिक जिंस प्रति अटेंशन दिया जाए माने सर अल्टरनेटिव रे गुटे के छाडी कर आ गुटे के अटेंशन देवाडा माने गोटे सिंगल टाइम रे सिंगल जिंस को अटेंशन दिया जिवो बाकी गोटे जगह हटे के आ गोटे जगह रे अटेंशन लगिया हबो यो डिवाइडेड अटेंशन रे सेम टाइम रे मल्टीपल थिंग्स थिबो बुझिया तो आज्ञा सर हो चलो हम मन तो पहले तापर यूनिट 2 तो हम माने पढिबा तो आज गोटे नोटिस आछि जस्ट के शॉर्ट रे पहले आलोचना कर दबा तापर हम माने जिबा तो ग्रुप रे जने के पठेइतला कि सिटेट रे पहले 2026 नोटिफिकेशन में पळै आछि तो मित्र बहुत सारा पिला माने वर्ष भी सिटेट दवा पई भी थिबो और निहारी दियो भी मध्य पिले काहे कि ना ओडिसा रे तो देखु जो सिचुएशन ए भलिया पिले ना नहीं जॉब रे देखिया गले हाँ तो आज भी गोटे दुखद घटना भी घटी कि जड़े मु तो भल से जानी किंतु प्राय विभिन्न पिलांगर स्टेटस भी मु देखुतली ठीक अछि सी भी जने संस्कृत एस्पिरेंट थिले एलटीआर भी आज्ञा एग्जाम भी सर देइथिले को कैंपस पिले से डॉक्टर भाई सर सर जम्मू कैंपस रे हम दुई तीन बैच ऊपर पढुतले सर जो राजेश परमाणी भाई आपन तो पढुतले तांकरी हम्म बैच रे सर अच्छा तांकरी सर तांकरी बैच रे जम्मू कैंपस रे पढुतले राजेश उपाध्याय भी भाई तो तांका ना हाँ राजेश भी तो जम्मू रे पढुतला आज्ञा आज्ञा सर दुई जण पढुतले अच्छा सर एक्चुअली सर तिरुपति ग्रेजुएशन करथिले संस्कृत तिरुपति पिले हम जूनियर थिला हाँ हाँ बहुत हम्म तो ये भी गोटे बड़ दुखद घटना पिले कहीं ना तांकर भी कोने कोन एबे से जस्ट पिले तांकर बहुत भल मार्क ही मु सुनुतली पिले बहुत बढ़िया मार्क रखितले 125 ना एमती केते पाखा पाखी आज्ञा सर 125 रखिले हाँ तो निहती भाव तांकर सिलेक्शन भी पिले हेजिबा कथा ना नहीं जॉब रे आउ एमती हठात पिले गोटे दुखद घटना पिले घटिला तो तो जहाँ भी होइथाउ ना कहीं पिले माने अवश्य शरीर शरीर किछि असुस्थता थिबो सेति पय एमती पिले हैला तथापि गोटे प्रकार रे पिले चापर भी से रहितले ना गोटे प्रकार टेंशन रे पिले सर एटा हार्ट चोक हे जाय छै तंगर हार्ट चोक तो सेति पय पिले आउ तो एमती पिले तो देखुछ ओडिसा रे तो एमती संस्कृत रो पिले अवस्था एमती एमती धीरे धीरे हबा गलेनी तापर संस्कृत रो पोस्ट मध्ये धीरे धीरे सरी सरी आसलेनी पिला आउ तो एते किछि संस्कृत रो पोस्ट भी हमको देखिया को मिलिबनी ना एसएसबी टीजीटी जेमती गोटे बहुत बड़ वैकेंसी आसीबो संस्कृत रो आउ तापर एमती धीरे धीरे कमी कमी आसीबो एते मात्रा रे पिला आसीबनी जे ती मात्रा रे आगुरु आसुथिला हाँ तो सेति पय तुम माने निहाती भाव रे पिले जदि हम माने ओडिसा को छाडी करी अन्य कोनोसी भी स्टेट को जदि जाउछे किछि भी तांकर टीचर एग्जाम दबा पय तो ता पय सिटेट हमको निहात दरकार पिले तो सेति पय एथर को मध्य चेष्टा कर टिके जे एते भी प्रेशर रे तुम माने ना हो आगु कोन एमती भी किछि एग्जाम नाही ठीक अछि नॉर्मली पढ़ा पढ़ी तो करूछ
ତ ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ କିଛି ନହେଲେ ପିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାର ଡେଟ୍ ଗୁଡା ଦେଖୁଥିଲି ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପିଲେ କରିଦବା ତାପରେ ତ ପଢିବା। ଯେମିତିକି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏଠି ବୁଝୁଛି। ତ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ପିଲା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି 27/11/2025 ରୁ 18/12/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ତାର ଟାଇମ ଲାଇନ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 20-21 ଦିନର ଟାଇମ ପିଲା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହିଁ ପିଲା 18/12/2025 ଆଉ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା ଆନାଉନ୍ସ କରି ସାରିଛି ଅଲରେଡି ପିଲେ ବୁଝୁଛି। ତ ଫେବୃଆରୀ 8 ସଣ୍ଡେ ଦିନ ତାର ଏକ୍ଜାମ ପିଲେ ସେ କରିଦବ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦିଟା ହିଁ ପେପର ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ପେପର 1 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର 2 ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ପେପର 1 ର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପେପର 2 ହିଁ ଦବା ବୁଝୁଛି। ତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଖାଲି କରିଦଉଛି, ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମତେ ପଚାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ 8 ଫେବୃଆରୀ ସେ ପିଲା ଆନାଉନ୍ସ ବି କରିଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କମ ହିଁ ସମୟ ଅଛି। ତ ଏବେଠାରୁ ତମେ ଦିନକୁ କିଛି ନହେଲେ ପିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖି ଟାଇମ ଦବ ତ ଆରାମସେ ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବ ପିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏକ୍ଜାମ ବି ସେ କହିଦେଇଛି ପିଲେ ପେପର 2 ଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟରେ ହବ 9:30 ରୁ 12ଟା ପିଲେ, ଗୋଟେ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ ପିଲେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ବାକି ପେପର 1 ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପେପର 1 ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପେପର 1 କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପିଲେ ପେପର 2 ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ପେପର 2 ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ତାର ତ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଆଉ ତ ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଏ ସବୁ ତ ତମକୁ ସେଥିରେ ମିଳିଯିବ ପିଲେ ବୁଝିଲେ। ୟାର ଟିକେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ ପିଲେ। ଯେମିତି ଜେନେରାଲ ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲା 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ମାନେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପେପର ଯଦି ଦବ ନାଇଁ, ଯଦି ପେପର 1 ପେପର 2 ଦିଟା ଯାକ ଦବ ତାହେଲେ ପିଲେ 1200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାକି ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ୟାର ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ସିଲାବସ ର କଥା କହିବି, ତମମାନେ ଆରାମସେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ। ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତମର ଦେଖିବ ଆରାମସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ। ମେନ୍ ହଉଛି ସିଟେଟ୍ ରେ ପିଲେ ସିଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ପିଲେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଉପାୟ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲଗେଇବା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଥର ସିଟେଟ୍ ରେ ପିଲେ ବହୁତ ରିପିଟ ହୁଏ ବୁଝିହଉଛି ନା, ସିଟେଟ୍ ରେ ବହୁତ ରିପିଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଲେ ପେପର 2 ର, ଏଟା ତ ପେପର 1 ର, ପେପର 2 ର ସିଲାବସ ପିଲେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେପର 2 ର ସିଲାବସ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ସିଡିପି ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି, ଯୋଉଥିରୁ 30ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ଏ 30ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏ 30ଟା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ପଢୁଛ ତାହେଲେ ଆମର ବି ଯୋଉ ସିଡିପି ମାନେ ପଢୁଛେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାର ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଖାଲି ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଏ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଇଗଲା, 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 30 ମାର୍କ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ଦଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ, ଆମର ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ତ ତମେ ନବନି। ଆମେ ପିଲେ କୋଉଟା ଚୁଜ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟା ହେଲା। ଏଥିରେ ତମର 60ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଆସିବ, 60ଟା ପ୍ରଶ୍ନ 60 ମାର୍କ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପାଇଁ ପିଲେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 40-20 ନା ପିଲେ କଣ 40-20 ହିଁ ତ ଥିବ ବୋଧେ ହେଲା। 40-20 ହଁ 40 ଆଉ 20 ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ 40 ହଉଥିଲା ପିଲେ କଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ ଆସିବ, ଆଉ 20 ମାର୍କ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉଥିରେ ଆସିବ ନା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର ପେଡାଗୋଜି ହେଲା। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର ପେଡାଗୋଜି ଆସିବ 20 ମାର୍କ, ଆଉ 40 ମାର୍କ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ ପିଲେ କୋଉଥିରୁ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରୁ ଆସିବ। ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କହିଲେ କଣ ନା 6th କ୍ଲାସ ର, 7th କ୍ଲାସ ର, 8th କ୍ଲାସ ର ଏନସିଆରଟି ବୁକ୍ ପିଲେ ହେଲା। ୟାର ତମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ପିଲେ କୋଉଟା ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ପିଲେ, ସେଇ ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବ। ସେ ବହିରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଥିବ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ସେ ବହିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ୟୁଜ କରିଥାଏ ଏକ୍ଜାମ ରେ। ତ ୟା ପାଇଁ ତମକୁ ବେଟର ହବ ତମମାନେ ବହି ପଢିବା ସହିତ ପିଲେ ଖାଲି ବହି ପଢିଦେଲେ ପିଲେ ହବନି, ବହି ପଢିବା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡାକ ଲଗେଇବ। କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ 40 ମାର୍କ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତମର ମାର୍କ ପିଲେ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ 40 ମାର୍କ ରହିଛି ବୁଝିଲା। ତ ୟା ପାଇଁ ଯଦି ସେମିତିକା ତମମାନେ ପଢାପଢି କରିବ ତ ଆରାମସେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମ ହାତରେ ରହିଲା ପିଲେ କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମମାନଙ୍କର ଦିଟା ନେଇପାରିବ ତୁମେ, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2। ତ ୟା ଭିତରେ ତମମାନେ ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମେ ଚୁଜ କରିପାରିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ଦବା ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ କଣ କରିବ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 1 ଟାକୁ ପ୍ଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କରିଦବ ବୁଝୁଛି, ଆଉ ବାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2 ଟାକୁ ତମେ ଲେଖିବ କଣ ଓଡିଆ ନିଅ,
कि तुमको जोटा सुइटेबल होउची तुमको जहाँ तुमको जदी हिंदी भल लागुची कि इंग्लिश भल लागुची तुमको जोटा पसंद आछी तुमे जो भाषा रे प्ले जो लैंग्वेज तुमे पारिबो जो लैंग्वेज रे तुमर सेतिकी अधिकार अछि तो तुमे से लैंग्वेज को नै जइबो किंतु लैंग्वेज 1 रे तुमे संस्कृत को रखि दबो बुझे होची तो ये भी जो संस्कृत लैंग्वेज पे आसिला ये होची प्ले 30 टा क्वेश्चन तो 30 टा सर क्वेश्चन माने 15 बुझे होची ये भी 30 टा ये भी 15 माने 15 मार्क प्ले कंटेंट 15 मार्क होची तारा पेडागोजी बुझे होची तो कंटेंट रे कोन आसीबो ना प्ले गोटे अनसीन पैसेज दे देथिबो कि किछ गोटे श्लोक दे देथिबो सेमति ओडिया रे कोन सी गोटे पोएम दे देथिबो कि गोटे पैसेज दे देथिबो तो सेम ही जिंस लैंग्वेज रो जिंस सेम ही हेताइ प्ले बुझे होची तो ये जो प्ले 15 लेखा आसुची तो तुम माने एथुरु मध्य मार्क प्ले बहुत परिमाण रे भिड़ी परिबो कारण ये गोटे 60 टा हेलानी तो ए 60 रु कम से कम जदी 50 पाखा पाखी रखी दउछ ताले तुमरो बहुत भलो मार्क प्ले उठी परिबो बुझला तो एम तार सब रही छी सिलेबस प्ले तुम ए अकॉर्डिंग जदी टिके एबठु लागिबो दिन को 2 घंटा लेके टाइम दबो ताले आराम से प्ले क्वालिफाई हे जो सीटेड सर्टिफिकेट खंडे निहाती दरकार प्ले बुझि परछ ना यार बहुत आवश्यकता पड़ियो तुमको फ्यूचर रे हैला अब कहार कोन डाउट अछि प्ले एतिकी तो कथा किछि कथा नै खाली शॉर्ट रे टिके पे आलोचना करिवार थिला सर आउ को सर जो लैंग्वेज 1 रे संस्कृत न रखे लैंग्वेज 2 रे संस्कृत रखले चलिबो कि हाँ हाँ किछि असुविधा नै तमे जोते रखि परियो लैंग्वेज दीटा अछि प्ले तमे संस्कृत 1 रे रखो कि 2 रे रखो सेमते किछि नै हैला सेमते किछि असुविधा नै तमे जोटा को भी नै परियो प्ले बुझे हिजबो त आज्ञा सर सर हमर एसएसबी टीजी टा लेट अछि कि एग्जाम या तो एसएसबी नोटिफिकेशन एसएसबी टीजी तो लेट हबो ही टिके ना नोटिफिकेशन तो आसिनी तो एटा तो इठी पळी आसिलेनी प्ले 20 फेब्रुआरी 8 रे हेजो एग्जाम बुझे होछ ना एलटीए टा तार कोन तार माने पुनी रिजल्ट कोन कि जणा पडुछि ना देखो जो हम ओडिसा रे ना किछि सिस्टमैटिक चालुनी काहे ना जदी सिस्टमैटिक रे केस चाली थांदा ना ताले गोटे तमन जानिथियो प्ले गोटे रिसेंटली केस चलची जो एसएसबी लेक्चर ऊपर सुनुथुवा बोधे ना नहीं ଆଜ୍ଞା एसएसबी लेक्चर ऊपर प्ले केस चालीसी वर्तमान पर्यंत तो आज को जो प्रायतः सेटा प्ले आसले ताको जो पोस्टपोन करा हिछि ना हाँ लेक्चरशिप जो पोस्ट बाहरता जने केस कर देला माने फॉर्म फिलअप सरीथिला तांकर एग्जाम हेतांदा पिला फॉर्म फिलअप कर सारिथिले जने केस कर देला कि जो ये ओडिसा गवर्नमेंट कोन करूची ना लेक्चरशिप रो जो यूजीसी गाइडलाइन अछि ताको से मानु नाही काहे ना यूजीसी गाइडलाइन हिसाब रे लेक्चरशिप पई मिनिमम क्वालिफिकेशन होची से जने पिलाटे आइदर तो पीएचडी ता पे डिग्री थिबो न तो से यूजीसी नेट क्वालिफाई करथिबो किन ओडिसा गवर्नमेंट सेमति किछ नाही ओडिसा गवर्नमेंट रे जस्ट जने कि पीजी करथिले मध्ये अप्लाई करि परथला लेक्चरशिप पई तो या कोई नहीं केस चलछि त आज पर्यंत केस चलछि प्ले केस रो कोनोसी भी समाधान आज पर्यंत हे पारि नाही आज को प्रायतः से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पाखा पाखी प्ले हे जिवा ऊपर हेलेडी तो सेति पय जो जिंस जे थरे केस रे पड़ी जाउछि प्ले त हम किछि भी ता ऊपर प्रेडिक्शन करि परियोनी कि केबे सॉल्व हबो कोन हबो किछि कहि परियोनी बुझौछि कोनोसी भी जिंस जे केस रे पड़ी जाउछि हैला आ मु देखुछि हम ओडिसा गवर्नमेंट रो ही पोस्ट जाको बेसी केस रे पडुछि आ सहज माने तार समाधान रो किछि माने के किछि ता ऊपर उठो ही नाते प्ले तार सॉल्यूशन प्रति केही मध्य चेष्टा करू नांती हैला के अन्य कोन जगह एमिति काई होय बोले मु केबे देखिनि प्ले तो सेति सर हम्म प्रणाम सर आपण टे सीटेट ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ ରେ देखो सीटेट पे प्ले कोन क्लास सीटेट पे तुमको पिले ना YouTube रे बहुत बढ़िया बढ़िया क्लास मिल जाय बहुत भलो भलो क्लास अछि हैला तम माने सेतरे जदी पढा पढी करबो आ जदी तम माने प्ले प्रीवियस तर क्वेश्चन गुडा को तम माने लगेबो प्ले निहाते हबर हे जियो मोर खाली एक कथा रे माने कि थरे अटेंड कर प्ले आराम से हे जिवो बुझो जे प्रीवियस रो क्वेश्चन तो मान जते जते कलेक्ट करी गिरी ता ऊपर प्ले ताकू प्रैक्टिस कर गोटे जिंस मन रखिता प्ले प्रति जिंस रो ना प्रैक्टिस होची सबुट बेस्ट जिंस बुझो छी आ खाली हम माने पढ़ी बसिबा केबे हे परिबोनी प्ले तुम कह मु खाली पढ़ी सारची सब घोषिकिरी पानी कर साइलेनी तथापि होनी हबनी प्ले जे पर्यंत तमे पूर्व वर्षर प्रश्न पत्र को प्रैक्टिस न करिछ तुमे पढ़ीथिबा जिंस संगे तो केबे प्ले हे परिबोनी तो सेति पय तुमको प्रीवियस रो क्वेश्चन तमे जत्ते प्रैक्टिस करियो प्ले सबुट बेस्ट जिंस सेटा हे प्ले प्रीवियस रो क्वेश्चन तमे जत्ते प्रैक्टिस करिवो ना देखिबो तुमर ऑटोमेटिक हे जिवो हला किछि असुविधा नै किंतु तुमको सेतिके धैर्य सहित प्रैक्टिस करिवार अछि प्ले पेशेंस धरिवार अछि ना नै आ तुम आज आरंभ करतबो आज तुम माने मोटिवेट हे जिवो आज गोटे प्रीवियस रो क्वेश्चन लगेइ देलो हला गोटे 2 घंटा 3 काना प्रीवियस क्वेश्चन तो सहज कथा न
गोटे एग्जाम तो मन दब ना पिले जो एग्जाम 2.5 घंटा एग्जाम अच्छी आ प्रीवियस जो तुम 150 मार्कर एग्जाम टी दब गोटे दिन में 2.5 घंटा तो निहाती जीव ही जीव 2.5 घंटा ता जगह 3 घंटा भी जाइपारे तो आज 3 घंटा तुम क्वेश्चन देदेल तापर आज थकी गल आउ मझे छाड़ीदेल 7-8 दिन तो एमती हबनी ସାର୍ तुमको निष्ठार सहित करिवार अछि काम ସାର୍ ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ କଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଯେମିତି ସେ पूरा ବସିକି କରୁଛୁ एग्जाम देला ଏକ୍ଜାମ भलिया ଦଉଛନ୍ତି। पूरा एग्जाम देला भलिया प्ले ठीक अछि तम माने आसीबो माने केथे मोर गोटे खाता अछि प्ले देखिबो ठीक अछि मु जो भी एग्जाम आज पन देछि प्ले मोर गोटे खाता अछि से खाता रे मु धरिकी बसिबी किछि नै प्ले क्वेश्चन पेपर मु डाउनलोड कर देबी बा प्रिंट आउट कर देबी ला 1 नंबर ए 2 नंबर बी मु लिखिबी प्रथम लिखि लिखि जी पूरा लास्ट पर्यंत तापर आंसर की तार जो ऑफिशियल आंसर की थिबो ताको बाहर करके मु देखि मोर केते मार्क रहिला मु निजे मो ऊपर ताको मार्क देथि प्ले हाँ ए एग्जाम रे मोर एतिके रहिला मोर एमती माने बहुत सारा गोटे खाता तुमको मिल जियो प्ले एटा होछ ना बहुत बढ़िया जिंस प्ले काहे ना तमे तुमको एग्जाम प्रति टिके भी तुम मन रे भय रहइबनी बुझला आ परीक्षा रे मध्ये देखो काहे ना सीटेट रे सबटु बड़ जिंस प्ले होछ कोन कहला धैर्य प्ले काहे ना तुमको सीटेट रे शॉर्ट क्वेश्चन देखिया को मिलिबनी प्ले गोटे गोटे क्वेश्चन ना तुमको पढ़िया पे तुम समय नष्ट हो जिवो जोन देइथियो समान बहुत बढ़िया से एक्सपीरियंस दिवो से हुए कि ना प्ले सीटेट रे ଆଜ୍ଞା बहुत ଆଜ୍ଞା ସାର୍ बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन ଆଜ୍ଞା बहुत बड़ बड़ क्वेश्चन थिबो आ से क्वेश्चन केम तम मान ताले करबो जदि पूर्वरु जदि प्रैक्टिस नथिबो ताको पढिबार जे से क्वेश्चन पढिबार प्रैक्टिस नथिबो तो परीक्षा रे हबोनी सेगुडाक तो सेगुडाक अहनिस्ता कइले पढिथिबो आ परीक्षा रे तमे कंफ्यूज हबोनी परीक्षा रे जस्ट तुम पढिया पई भी बहुत स्पीड तमर बढ़ी जाइथिबो तो हठात क्वेश्चन को पढि के तार उत्तर बाहर करि परिबो सेति पई सीटेट पई केवल एकमात्र उपाय पिले प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन लगेबा आ पढ़ा अभ्यास रखिथिबो ହେଲା ତାହେଲେ ସିଟେଟ ଆରାମ ସେ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏଡ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନା ନାଇଁ ତ ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଜେନେରାଲ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ 90 ମାର୍କ ଦରକାର ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ କେତେ ରହୁଛି 85 ନା ଆଜ୍ଞା 83 sir 83 83 sir। ହୁଁ 83 ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ପ୍ଲେ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ସମସ୍ତଙ୍କର 83 ଥିବ ବୋଧେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା हाँ तो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ समस्त हाँ आउ बाकी जेते रहिले प्ले समस्तଙ୍କର 83 बस तुमको 90 ही रखियार अछि तुमे केते रखुछ सेटा किछि दरकार नै तुमको बस 90 रखि कि क्वालीफाई करियार अछि बा जो माने अन्य ओबीसी माने अछ से मानकर 83 रखियार अछि बुझ होछि अधिक मार्क रखले किछि हे जीवनी हैला आ बाकी आर तो कम मार्क रखले तो क्वालीफाई नु हो बुझेला तो एटा होछि जिंस आउ गोटे सीटेट रे कोन भूल हे मु तो खाली टिके जस्ट कहि दउछि आउ गोटे गोटे पिलांकर भूल हुए प्ले लैंग्वेज रे से माने कंफ्यूज हे जानती तो ये खाली मुझे तुमको जस्ट खाली कही दउछि तापर हम आगु जिबा लैंग्वेज रे कोन हुए कि प्ले तुमको गोटे ये तो परीक्षा प्ले ऑफलाइन हबो परीक्षा प्ले ऑफलाइन हबो कि नहीं ऑफलाइन ଆଜ୍ଞା परीक्षा प्ले हबो तो ऑफलाइन परीक्षा ले प्ले तुमको ना 3टा क्वेश्चन मिलिबो मतलब मु एबेकार कथा कहि परिबे जदि एबे जो मान देथियो तुम कहियो प्ले तुम ठीक ना भूल कहूछि काई ना मो मो कथा मु कहू सेते बळरे प्ले एमती होतला 3टा क्वेश्चन मिलुतला गोटे क्वेश्चन मिलिबो जोथरे पिले ना एक रु नेकरी 90 पर्यंत क्वेश्चन थियो प्ले एक माने 1 नंबर रु नेकरी 90 पर्यंत 90 टा जो सीरियल नंबर 90 पर्यंत थिबो जोथरे प्ले एक रु नेकरी 30 पर्यंत कंपलसरी समस्त पई प्ले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी समस्त पई कंपलसरी हैला ए 30 टा क्वेश्चन तो एक रु नेकरी 30 पर्यंत तो माने सीडीपी करला तापर प्ले ता भितरे पुनी दुईटा सेक्शन करथियो गोटे देथियो 60 रु सॉरी 31 रु 90 पर्यंत गोटे मैथमेटिक्स साइंस देथियो तो तुमे तो सेटा छाडी दबो तुमे सेटा करबनी तापर पुनी देथियो प्ले 31 रु 90 पर्यंत सोशल साइंस तो माने सेटा करबा तो से हिसाब रे हे गला ता परे प्ले तुमको एक्स्ट्रा दुईटा क्वेश्चन मिली थाए गोटे लैंग्वेज 1 रो क्वेश्चन मिलियो गोटे लैंग्वेज 2 रो क्वेश्चन मिलियो एबे प्ले सेमती होउची तो ना नहीं ଆଜ୍ଞା जी सर हाँ तापर लैंग्वेज 1 रो गोटे क्वेश्चन मिलिबो लैंग्वेज 2 रो गोटे क्वेश्चन मिलिबो तो लैंग्वेज 1 रो जो क्वेश्चन मिलिबो सेथरे प्ले थिबो 91 रु आरंभ करिकरी प्ले 150 पर्यंत थिबो प्ले बुझौची 91 रु आरंभ करिकरी 150 पर्यंत थिबो तुमे मन कर देथियो लैंग्वेज 1 टा पे संस्कृत ना तो संस्कृत पूरा 91 रु नेकरी 150 पर्यंत संस्कृत ही थिबो प्ले बुझौची तापर सेत्र आ गोटे जो पेपर मिलिबो लैंग्वेज 2 रे प्ले ओडिया तो सेथिरे मध्ये 91 रु 150 पर्यंत थिबो बुझो सेथिरे मध्ये 91 रु 150 पर्यंत थिबो आ सब जगह प्ले ओडिया थिबो एठी भूल कोन हुए प्ले ना जदि तुमे लैंग्वेज 1 रे संस्कृत देइछ ना जदि प्ले लैंग्वेज 1 रे तुमे संस्कृत देइछ तले तुमको जो संस्कृत रो जो पेपर मिलिबो
ତ ସେ ପେପର ରୁ ତୁମେ ପିଲା 91 ରୁ ନେଇକି 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କରିବ। ପିଲା ଭାବନ୍ତି କଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପୁରା 91 ରୁ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସନ୍ତି, ତ ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହଉଛି। ତ 91 ରୁ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ କଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର। ତାପରେ ଯାଇକି ପେପର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟୁ ତୁମେ ଓଡିଆ ଦେଇଥିବ, ତ ଓଡିଆ ପେପର ର 121 ରୁ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ବୁଝିହଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାଲ ପିଲା କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣେ ଛୁଆ ଜେନେରାଲ ବିଏଡ୍ କରିଛି ତ ହୁଁ ସେ କେନ୍ତା କରିବ? ସିଏ ବି ଏହା ହିଁ କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଜେନେରାଲ ବିଏଡ୍ କଲେ ବି ସେମିତି ହିଁ କରିବ, ଯେମିତି ଯୋଉ ସିରିଏଲ କହିଲି ସେମିତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନବ, ଓଡିଆ ନବ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରଖିଥିବ, ବାକି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନବ, ସେଇଟା ତ କମ୍ପଲସରି ଆଉ। ନା କଣ ସାର୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି କୁହ? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବିଏଡ୍ ନଥିଲେ ଭ୍ୟାଲିଡ ହବନି କି ହବ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କୁହାଯାଉନି ପିଲେ, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କିଛି କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ ପିଲେ। ତମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ବିଏଡ୍ କରିଥିବ, ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଦେବିନି, ମୁଁ ଏଠି ହିନ୍ଦୀ ନେବି, ତାହେଲେ କଣ ତମକୁ କାଟିଦବ ପିଲେ? କେହି କାଟିବେନି, ତୁମକୁ ସିଟେଟ ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ପିଲେ, ବୁଝିହଉଛି। ବାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟୁ ତୁମେ କଣ ରଖୁଛ ସେଇଟାକୁ କେହି ଦେଖିବେନି ହେଲା। ତୁମେ କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରଖିପାରିବ, ବୁଝିହବ ତ। ତୁମେ ଆଜ୍ଞା କହିବ ମୁଁ ସାର୍। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଓଡିଆ ନେବିନି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ନେବି, ତ ନିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମେ କିଛି ବି ନେଇପାର। ମାନେ ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ ସାର୍, ମାନେ ଯେନ୍ ବିଏଡ୍ କରିଥିଲି କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ପଡେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଯୋଉ ବିଏଡ୍ କରିଥିଲେ ବି ତୁମେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ହେଲା ଆଉ ଏଥର ସିଲାବସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି? ସିଲାବସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଝିଅ, ସିଲାବସ ସେମ ହିଁ ଥିବ ହେଲା। ଏଥର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ସିଲାବସ ଟା ଦେଇଥିବ ଆଉ ହେଲା, ଦେଖିବ ତମେ ସେଇଟାକୁ, ସିଲାବସ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଏଥିରେ ହେଇନଥିବ ହେଲା, ସେମ ସିଲାବସ ସବୁ ଥିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଟିକେ ନେବୁ ପିଲେ ପଢାପଢି କର, କାରଣ ସିଟେଟ ର ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ପଡିବ ପିଲେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ପିଲା ଆମେ ଆମର ଯିବା, କୋଉଠୁ ଛାଡିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପିଲେ କରିବା ହେଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ କୁହ।